Patulong. Ano ba to? Ano ba tawag nito? June, patulong nga. Kay nanay. Iaakyat siya. Ayan. Ayan. Paaraw din siya. Dito lang siya. Ayan. Ano mo siya dyan sa araw? Ipaharap mo siya. Ni Benz. Ay, banta ni Benz. Ayan. Nakalabas siya. Nakalabas na si nanay. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Nakaharap. Yan. Pamila. Diba? Di na Ano nga piniriyuan na daw mabigita ka malmal. At pinapapapanap. Ay. Hindi ka pa lang ha? Kaya kunin ko lang yung pagkain nito. Punta ko. Ha? Umihila ka kawan ko. Normal na yan? Hindi ka lumalakad. Humihina yung katawan mo. At sakag pamila. Apay sa pakadetan. Marigigata lang pagpakadetan. Kasi siyempre, ay, hindi ka pala. Mana ibabata? Kanapigil ko kinaman na di mo ba agasan? Agasan na mong kisilig ko pipilapin ko na. Iyo ba agasan? Apos ka nga po. Nakasakrakay. Nito si nanay ko. Nakalabas na si nanay ko. Dito siya sa bakuran. Kaya sabi ba? Mariri na kadayo. Ay na. Nagdadrama na naman si nanay I ko. want to ask you. Ay na. Tinan mo na din nagadusabong nanay. Hi, Nisi. Ayan. Tapal na. Ada titapal na. Napala mo na. Anya itapal ko. Agasap diri. Abog sisilig ka ba? Ipinamig kipigil ko. Ikakti may pinamik na. Makita Nakababa nakababa. Adaas, uruga na dyan pigil ko. Oy, no. Tanong ka lang nga Jerwar. Panay ka mo Jerwaron. Ay, Jerwar yunog. Panay ka na di yan nakatugaw. Ay, idar. So, bumaong ka niya. Agakit di mo matak nagpakantayagan. May data pumintas. May ato madamdama. Maraw na. Umaraw na. Bless to grandma. Bless her. Bless. Here. Okay. Bless ka na. Mag-bless ka na siya. Mag-bless.
tabing na. Oh! Very cool. Yes, you go there. You go there. Oh, yes. Oh, you come here, come here, come here. Come here. Come here. Ah. There, there. So, nanay. And you see. Oh, yes, Nessie. Yeah. Oh, beautiful Nessie. Come here. Beautiful Nessie. Kinaagalan. Na? Nagkakab-agas na sa pipili ko na. When? Napakinap na dalawa. Ay. Nagparami na kanyang di pamadagal pa. Kaya nagtugay ka. Hello to all viewers. Good morning. Ito si nanay namin, nakalabas na. Where is your mommy? Oh, where is your mom, Nana? Oh, there, daw, there. Sabi niya, doon daw sa bahay nila. Alang ate para kami ka. Aga pro. Nana, Nana, call Nana. Sleep? Ha? Nana? No? Oh, Gila-gila na Jeroro. now? Right? Pinapakain ako ka. Hi. 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 Ah, oh, Kami ni agas na sa piling ko. Wait, ikanda siya ako. Wait, ka na ka. Oh, oh, she want to go here. Oh. Wait ka lang, wait. Di mo naman ginagawa. Wala ba akong mata? Meron. Meron. Si nanay naman. Ah. Dito na nagalabas na si nanay. Nagalabas na si nanay. Yaman na, iiyak na talaga si Adan aramidin na pa. Madamdama. Kumain. Ako. Madamdama. Ha? Ano? Ano bang panasodatan? Anagay ka sa ka. Ay! Ay, why? You. Oh. Ay. Dito kami sa labas. Nagalabas si nanay. Ay! Ay! Come here! Come here! Here! Beside nanay! Nanay! Nagtitimulan ni mother ko. Oh. Titimulan na. Titimulan na. Nakarwar ni mother. Oh. Hi! Hi, you see him? Hi! Yes. That is flowers. Wow, beautiful flowers. Oh, you stand there. Stand there. Wow. Wow. Wow, beautiful
beautiful Nessie. Wow! Ayan, si Mother, nakalaba. Titan. Oh. Titan. What? Oh, you go there. Beside grandma. Beside. Oh. Yeah, beside grandma. Gusto daw ay. Gusto na yung naano siya ng camera. Nakikita niya yung sarili niya. Hindi siya nahihiya. Hindi yung kagaya ng iba. Anak. Yay! Ayan naman, nagagalit na naman si nanay. Wait. Masakit na yung Gipigil paan ko. niya. Ay, gipigil ko. Wow! Beautiful Missy. Oh. Yeah. Okay. Pinatapal na niyo. Oh, nakita mo. Oh, tatapal na nakita. Wow. I have it. Tita. Oh, wow. That is salompa. Oh, because this is hurts. It hurts. Ano ba yung English? Masakit yung tuhod ni grandma. Ada. Oh. Tata. Oh. Ah, it's Missy. Oh, it's Missy. Hello, Daddy. Bye-bye. Pagkagidahan. Agidahan. Ang yan ay dati sa Adam ba't pinagkwento? Nabanukan. Ang pala 30 minutes. It's Missy. It's Missy. Beautiful Missy. Where is your ate? Ate Nara. Ate Nara, where is Ate Nara? Ah, sa school? She's go to school? Oh. She's go to school. Doon tawasan kasi nakikita niya yung mukha niya doon. Yan oh! Doon tawasan, nakikita niya yung mukha niya. Nakikinis. Hindi yan? Ang malag na mapay! Yun yan ni nanay ko! Oh! Beautiful Missy. Beautiful Missy. Oh! Ay! Oh, yes! I'm here! Beside, grandma! Oh! Yay! Hello! Ayaw matinig. Oh, stand. Oh, you didn't see. Oh, stand. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Did you get? Yes, that is picture. I did it. Oh, yeah. Oh, later. You have a picture, okay? Oh, masakit daw yung kanyang tuhod. Masakit ang tuhod ni grandma. You look at this. So, you see like this. Come. Grandma, ni anak. Bawa din ay wala na dito ba tikat. Ha? Ada, sabi ko. Sabi ko kumain. Oh, yan, may araw. Thank you, Lord. Ano maarawan nga ito? Thank you, Lord. Maarawan nga ito. Kaya ako ko pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Akala babay. Si Lord. Mamaya ka babay. Thank you, Lord. Buri-buri kaya.
banglo. Dahil na Agasa, banglo. natasakat pabila, katata. Ay, nasakit tasakam. Manan. Nagtakatin. Nagtangan, tasakam. Nagtangan ka na yung sakanan. Mali na kaya't dito. Sinararabitin yung kanyang. Ay, no. Nasakit ka. Natisaka na. Natisaka na. Eh, natisaka na. Oh, beautiful Missy. Oh, you say goodbye na. Oh, you say goodbye na. Goodbye na nga, Rodan. Goodbye. Bye. So, nanay to. Nanay, goodbye. Nanay, goodbye. Oh, there, beside nanay. Beside nanay. Oh, you say goodbye. Oh, yeah, there. Okay, goodbye. Goodbye. Thanks for watching, guys. God bless. God bless po. Bye-bye.